इंतकाम किस्त नंबर 204। आमीना और निक कार्मल कोस्ट फॉरेस्ट में पिकनिक के लिए गए थे। उन्होंने एक जगह रुककर खैमा लगाया, फिर आगे बढ़ गए। दोपहर का वक्त होने के बायस वहाँ धूप थी, लेकिन देवदार, बलूत, पाइन, जैतून वगैरह के दरख्तों और सब्जे की बहुतात की वजह से धूप का असर बहुत कम महसूस हो रहा था। आमना मेकअप की आदी नहीं थी, लेकिन खवातीन के अमूमी मिजाज के मुताबिक इसे अपने हुस्न की हिफाजत का ख्याल रहता था। अब भी इसने एहतमाम किया था कि धूप इसकी उजली रंगत पर असरअंदाज ना हो सके। हम तबून के गारों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तो शायद काफी दूर है। निक का जवाब सुनकर इसने तशवीश का इजहार किया। मैं आधे घंटे में तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा भी लग सकता है, निक ने से जवाब दिया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। तेज रफ्तारी के बावजूद झटके नहीं लग रहे थे, जो इसके अच्छे राइडर होने की निशानी थी। आमना अपना मोबाइल निकालकर इर्द गिर्द के मनाजिर की वीडियो बनाने लगी। वो देखो, वो उफ माय गॉड, ये कितनी सारी हैं। दरख्तों, फूलों और पौधों की वीडियो बनाते बनाते इसे एक जगह जंगली भेड़ों का रेवड़ चढ़ता हुआ नजर आया तो निक का कंधा हिलाकर जोश से चीखी। इस 20,000 एकड़ के पार्क में जानवरों और पौधों को तहफ्फुज़ और कुदरती माहौल फराहम करने के लिए इसराइल ने सख्त इकदामात किए हैं, इसलिए यहाँ अक्सर ऐसे मनाजिर दिखाई दे जाते हैं। निक बचपन से वहाँ आ रहा था, इसलिए वो सब इसके लिए इतना हैरत अंगेज नहीं था जितना आमना के लिए था। यहाँ कोई खतरनाक जानवर तो नहीं पाया जाता ना? आमना को ख्याल आया तो पूछा, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि रात को सोते हुए कोई शेर या चीता हमारे खैमे में घुस आए और तुम्हें उठाकर ले जाएगा? निक ने इसे छेड़ा। तुम इसे मुझे ले जाने दोगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। निक ने सीना फुलाया तो आमना हंसने लगी। वैसे मजाक से हटकर यहाँ सचमुच कोई खतरनाक जानवर नहीं पाया जाता, बस सांपों की कुछ अकसाम हैं जिनसे बचने के लिए लंबी घास में चलते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ती हैं। बाकी हर लिहाज से जगह बिल्कुल महफूज है। इसकी तसल्ली की इस बार निक ने संजीदगी से मालूमात फराहम की। बाकी का रास्ता उन्होंने इसी तरह गपशप लगाते और कुदरती मनाजिर से लुत्फअंदोज होते हुए गुजारा। एक रोशन चमकीला दिन, गुदगुदाती खुशगवार हवा और आंखों को तरावट बख्शते मनाजिर के दरमियान मनपसंद के साथ वक्त। किसी इंसान को इससे बढ़कर भला दुनिया में क्या चाहिए होता है। वो दोनों भी एक दूसरे में मगन और खुश थे और गोया पलक झपकते में वो 35-40 मिनट का वक्त भी गुजर गया। ये गार आसार कदीमा की हैसियत रखते हैं। यह इंसानी इर्तिका की हजारों साल पहले की तारीख मिलती है। पत्थरों के दौर के इंसानों के ढांचे, हथियार और बहुत कुछ मौजूद है यहाँ। यह वो इंसान रहते थे जो या तो पत्तों, जड़ों, बीजों और फलों पर गुजारा करते थे या फिर शिकार के लिए कुल्हाड़ियाँ और नुकीले चूने के पत्थर इस्तेमाल करते थे। जरा सोचो किस कदर मुख्तलिफ थे वो आज के दौर के इंसान से। इसे अपने साथ लिए वहाँ घूमते फिरते वो रवानी में से बताता जा रहा था, मुझे माजी में जीना पसंद नहीं है निक। माजी में क्या था इसे जानने के मुकाबले में मैं इस बात से दिलचस्पी रखती हूँ कि मुस्तकबिल में क्या होगा और क्या हो सकता है। जाने वाले जा चुके, लेकिन अब तो हमें सोचना है कि हम आने वाले इंसानों के लिए, जिनमें यकीनन हमारी औलाद भी शामिल होगी, कैसी दुनिया तैयार कर रहे हैं। आमना की बोरियत हद से बड़ी तो आखिर इसे टोक बैठी। हमारी औलाद की फिक्र न करो डार्लिंग, हमारी औलाद यकीनन इनमें से होगी जो इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे होंगे। हुक्मरानी मतलब जुल्म व जबर? इससे निक का जवाब सुनकर नाक चढ़ाई। नहीं, ऐसा क्यों होगा? क्या इस दुनिया में रहम दिल और मेहरबान हुक्मरान नहीं गुजरे हैं? मैं गुजरे ऊपर तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस पर गौर कर रही हूँ कि जब हम आज़ाद लोगों को महकूम बनाने की बात करते हैं तो ये कैसे सोच लेते हैं कि काम बिना जबर के हंसी खुशी हो जाएगा। किसी को सोने के पिंजरे में डालकर लजीज ग़िज़ाएं फराहम करने का नाम मेहरबानी नहीं है। मेहरबानी यह है कि फ़र्द और अक़वाम को इनकी मर्जी और तशफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदा रहने दिया जाए। वो बोलने पर आई तो एक ही सांस में बोलती चली गई। तुम तो अच्छी खासी मुकर्रर और मुस्लिह हो, मुझे तुम्हारी इस खूबी का पहले इल्म नहीं था। इसकी बातों ने निक को जरा सा उलझा दिया था, लेकिन इससे फिर भी कोशिश की कि हल्के फुल्के अंदाज में बात को टाल दें। हम जब एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सी बातों का इल्म शुरू हो जाता है जिनका पहले गुमान नहीं गुजरा होता। शोखो शंग आमना के चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी थी। क्या तुम किसी उलझन का शिकार हो? निक ने इसका हाथ थामा और इसकी आंखों में आंखें डालकर दरियाफ्त किया। जवाब में आमना ने सर को इस बात जुम्बश थी। खुलकर बात करो, निक ने इसे दावत दी। बाद में करते हैं, फिलहाल यहाँ से चलो, मुझे इस जगह से उलझन हो रही है। आमना ने इसे टाल दिया। वापसी के सफर में वही मनाजिर और फजाएं थी, लेकिन इन दोनों के ज़हन ही उलझ चुके थे, इसलिए कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो कैंप साइट पहुंचे तो दोपहर ढलने के करीब थी। इन्हें अपने खैमे से कुछ फासले पर नीले रंग के 2 खैमे नस्ब दिखाई दिए, जो यकीनन इनके बाद वहां आने वाले ग्रुप के थे, लेकिन इनमें से कोई भी खैमों के आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन इनकी तरह वो भी कहीं घूमने निकल गए थे। उन्होंने अपने खैमे के करीब खुली फजा में बैठकर मशरूबात और हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ खुद को ताज़ादम किया
اور ہلکی پھلکی بات چیت سے حالات کو معمول پر لانے کی شعوری کوشش کرنے لگے۔ میرے خیال میں ہم روشنی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ اور سیر کر لیتے ہیں۔ اندھیرا ہونے کے بعد نہ تو مناظر میں لطف رہے گا، نہ تو ہم کیمپ سائٹ سے دور جا سکیں گے۔ تھوڑا سا سستانے اور کھانے پینے نے طبیعت کچھ بحال کی تو نک نے صلاح دی، ہاں بالکل چلتے ہیں۔ آمنہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس بار انہوں اپنے ساتھ محض پانی کا فلاسک، ٹارچ، چند چاکلیٹ بارز اور ایک واکنگ سٹک ہی رکھی تھی۔ خوبصورت پگڈنڈیوں سے گزرتے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور آنکھوں کو روشن کرتے مناظر سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ قدرے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ ویسا گھنا جنگل نہیں تھا جیسے عموماً انسانی تصور میں موجود بڑے جنگلات ہوتے ہیں۔ یہاں بس درختوں اور جھاڑیوں کی زیادہ تعداد موجود تھی۔ وہاں کچھ ہے۔ اچانک آمنہ چلتے چلتے رک گئی اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں بولی، یہیں رکو، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا ہے۔ نیک خود بھی اس کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں سانس روکے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ جلدی جھاڑیوں میں سے ایک ہرن برآمد ہوا۔ اس کی سوکھی مل بھوری جلد پر سفید دھبے دکھائی دے رہے تھے اور پشت پر لمبی سیاہ پٹیاں تھیں۔ وہ اپنی سیاہ لائنوں والی لو پر لمبی سفید دم کو قدرے اضطراب سے ہلا رہا تھا اور نکیلے کان بھی دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ شاید وہ اپنے گروہ سے بچھڑ گیا تھا۔ یہ میل فیلو ڈیر ہے، یہ جنگلی ہرنوں کا ایک بڑا ہیبیٹیٹ ہے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور بیجوں وغیرہ کے پھیلاؤ میں حصہ لے کر جنگل کے ایکو سسٹم میں نباتات کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیک سرگوشی میں سے بتانے لگا، کہیں اس کی آواز ہرن کو بدک کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس کی مسکولر باڈی اور چوڑا سینہ بتا رہا ہے کہ اس کے جسم میں نہایت لذیذ گوشت کا ذخیرہ موجود ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ڈنر میں اس کے گوشت کو بھون کر کھاؤں، آمنہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اپنے ٹراؤزر کے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو یہ دیکھ کر نک کی آنکھیں پھیل گئی کہ اس کے ہاتھ میں چمکدار لمبے پھل والا چاقو دبا ہوا تھا۔ نو ایمی نو، اس نے ذہنی لہجے میں سے پکارا۔ انتظامیہ کی طرف سے جنگل کی حدود میں شکار کرنا سختی سے منع ہے اور بلا اجازت ایسا کرنے والوں کو 2000 سے 50,000 شیکل تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے قاعدے اور اصول بتاتا رہ گیا، لیکن آمنہ اس کی ایک بات پر بھی کان دھرے بغیر اپنا چاقو والا ہاتھ گھما چکی تھی اور وہ بے بسی سے منہ کھولے فضا میں اڑ جانے والے چاقو کو دیکھ رہا تھا۔ پورٹ سے نکلنے کے بعد اس بھاری کنٹینر کو مشینوں کے ذریعے ٹرالر پر فکس کیا جا چکا تھا اور اب وہ ٹرالر روانگی کے لیے تیار تھا۔ ٹرالر سے کافی فاصلے پر ایک چینی باشندہ اپنی گاڑی میں بیٹھا دوربین کی مدد سے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ کنٹینر لوڈ ہونے کے بعد ڈرائیور ٹرالر کے اگلے حصے میں سوار ہونے لگا تو جائزہ لینے والے چینی نے کہیں کال ملائی، وہ روانہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ سیکورٹی کی 2 گاڑیاں بھی ہیں۔ ٹرالر ڈرائیور کا ساتھی بھی مکمل طور پر مسلح دکھائی دے رہا تھا۔ کوڈ ورڈ میں اطلاع دوسری طرف پہنچا کر اس نے اطمینان سے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا۔ اسے خراما روانہ ہو جانے والے ٹرالر کے پیچھے جانا تھا، لیکن ایک تو ٹرالر کی رفتار کی وجہ سے تعاقب کی کوئی جلدی نہیں تھی، دوسرے وہ پورٹ کے ایک ادنا ملازم کے ذریعے کنٹینر پر ٹریکر فٹ کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس لیے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اگر اس نے پھرتی کا مظاہرہ نہیں کیا تو ٹرالر کو کھو بیٹھے گا۔ تم نے کنفرم کر لیا ہے نا کہ اس کنٹینر میں ہمارا مطلوبہ موجود ہے؟ بالکل۔ راستے پر کنٹینر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جتنی جانفشانی سے کام لیا گیا ہے اور کنٹینر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق راستے میں کئی بار ایک ڈاکٹر شپ کے حصے میں آتا جاتا دکھائی دیا ہے جہاں کنٹینر کو رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر پھلوں اور سبزیوں کی فٹنس کا جائزہ لینے تو نہیں گیا ہوگا، وہ یقیناً ہمارے مطلوب کی دیکھ بھال کے لیے جاتا ہوگا، جسے میرے یقین کے مطابق انہوں نے ٹرینکولائزر وغیرہ کے سہارے رکھا ہوا ہوگا اور انرجی لیول برقرار رکھنے کے لیے انجیکشنز کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوال کا تفصیلی جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اندازے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ظالم لوگ، انہوں نے اس پوری دنیا کو اپنی تجربہ گاہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کے نزدیک انسان سمیت اس دنیا کی ہر مخلوق گنی پگ ہے جس پر اپنے تجربات کر کے یہ سائنس کی حکمرانی کا لوہا منواتے رہیں گے۔ ان کے نزدیک عقیدہ، کسی چیز کا متبرک ہونا یا اچھا برا شگون کچھ نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں ہم انہیں کرنے نہیں دیں گے۔ دنیا کو ان کے اس قبیح عمل کی نحوست سے بچانے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑے ہم ضرور جائیں گے۔ دوسری طرف موجود شخص نے بھی پوری تقریر جھاڑ دی۔ ایسا ہی ہوگا دلائی لاما، آپ کے آشیرواد کے ساتھ میں جلد آپ کو کامیابی کی خوشخبری سناؤں گا۔ ان پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائیونگ پر بھی بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ٹرالر سے اس کی گاڑی کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کے لیے اندازہ لگانا ہی نہیں تھا کہ وہ مذکورہ ٹرالر کے تعاقب میں ہے۔ اس کی گاڑی اور ٹرالر کے درمیان کئی دوسری گاڑیاں موجود تھیں اور اس نے ان گاڑیوں کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے تعاقب کا اصل دارومدار ٹریکر پر تھا۔ ٹھیک ہے، تم توجہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرو اور پھر مجھے اطلاع دو۔
बस एक बात याद रखना, इनकी जिंदा वापसी या मौत के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। दूसरी तरफ से नहायत संजीदगी से हुक्म दिया गया, इन दो में से कोई एक बात ना हो सकी तो समझ लीजिएगा कि मैं जिंदा नहीं रहा। इसने इससे ज्यादा गहरी संजीदगी के साथ जवाब देकर राब्ता तोड़ दिया और अपने बाकी साथियों से राब्ता कायम करने लगा। ये राबिता महदूद रेंज वाले ट्रांसमीटर्स पर कोडवर्ड में किया जा रहा था। ट्रैवलर के सफर की सिमत देखते हुए वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले अपने साथियों की पोजीशन तब्दील करवा रहा था ताकि वक्त ज़रूरत उसे करीब तरीन मुकाम से मुयसर आ सके। वैसे भी इसराइल का ये तीसरा बड़ा शहर इतना वसी और नहीं था कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त खर्च करना पड़े। अब भी सफ़र बहुत ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ और ट्रॉलर एक इमारत के सामने जा रुका। वो हस्बे साबिक दूर खड़ा जायज़ा लेता रहा। ट्रॉलर रुकते ही इमारत के खारजी दरवाजे से कुछ लोग बरामद हुए, जिनमें एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा सबसे नुमाया था। बूढ़े के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और आंखों की चमक बता रही थी कि वो बेहद खुश है। बूढ़े के साथ यकीनन इसका सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। इस स्टाफ में मौजूद संजीदा लेकिन बेहद खूबसूरत निस्वानी चेहरे ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मैं यहाँ एक चेहरे को पहचान रहा हूँ। ये सोने नामी वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह किया था। इस बार इसने कॉल करने के बजाय सूती पैगाम भेजा और वहाँ जारी कार्रवाई का जायजा लेने लगा। सोने हदायत जारी कर रही थी जबकि बूढ़ा ट्रॉलर के साथ आने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी से बरामद होने वाली आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था। और ये बात के इस गुफ्तगू के दौरान भी इसकी नज़र बार बार कंटेनर की तरफ ही उठ रही थी। देखते देखते अंदर से एक बड़ा और मजबूत स्ट्रेचर लाया गया। पहियों पर चलने वाले स्ट्रेचर की लंबाई और चौड़ाई अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले आम स्ट्रेचर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को देखकर भी अंदाज़ा हो रहा था कि इसे खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। स्ट्रेचर लाने के बाद कंटेनर को खोला गया तो फजा में खारिज होने वाले बुखारात की धुंध ने बताया कि कंटेनर के अंदर खूब ठंडक थी। कई सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से कंटेनर से एक ताबूत से मिलता जुलता लेकिन इसके मुकाबले में कहीं वसी और इस बॉक्स उतार कर स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया गया। इस बॉक्स में हवा की आमदोरफ्त के लिए सुराख मौजूद थे लेकिन ताबूत की तरह ढक्कन पर शीशा नहीं लगा हुआ था। वो बिल्कुल मेरे सामने है, हम इस समय इन पर अटैक कर सकते हैं। वो मसरूफ हैं और आसपास इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसने कुछ जोश से पैगाम भेजा, नहीं हिमाकत नहीं करना। हमारे मुखबरों के मुताबिक या एक से ज़ायद मातायदी मौजूद हैं। हमें चीन से मुंतकिल होने वाली नरियती के साथ साथ इन मादाओं तक भी पहुंचना है। दूसरी तरफ से इसे सख्ती से इसके इरादे से बाज रखा गया। कुछ लम्हात में स्ट्रेचर की इमारत में मुंतकली के साथ वह मतला साफ हो गया। ट्रॉलर और सिक्योरिटी गाड़ियां रवाना हो गई और इमारत के दरवाजे यूं बंद हो गए जैसे कभी खुले ही नहीं थे। इसने इस सारी सूरत हाल की इत्तला भी आगे दे दी। सब्र से इंतज़ार करो। इसे नसीहत करने के साथ साथ कुछ हदायत दी गई। इन हदायत पर अमल करता वो अपनी जगह डटा रहा। कई घंटों के इंतजार के बाद इसकी उम्मीद पूरी हुई और इसने सोने को इमारत से बाहर निकलते देखा। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस बालों को पोनी बनाए वो मुतमईन से अंदाज में बाहर आई और गाड़ी सड़क पर डाल दी। इसके सफर की समझ देखते इसने अपने साथियों को हदायत जारी की और खुद पीछे चल पड़ा। सोने की गाड़ी बुलंद होती सड़क पर दौड़ रही थी और उस जगह ट्रैफिक न होने के बराबर थी। अचानक इसने एक कान फाड़ धमाका सुना और सोने की गाड़ी को लहराता देखकर मुस्कुराया। ढलवान रास्ते के बाइस इसे गाड़ी को कंट्रोल करने में दुश्वारी पेश आई थी लेकिन इसने बहरहाल ये काम कर डाला था। इससे कबल के वो गाड़ी का टायर फटने की वजह मालूम करने के लिए गाड़ी से उतरती कई हथियारबंदार अफराद ने इसे अपने नरगे में ले लिया। क्या चाहते हो? इसने इतने सारे लोगों से मुकाबला करने की कोशिश तो नहीं की लेकिन बेखौफ लहजे में आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, तुमसे एक डील करना है। हमारे साथ खामोशी से चलकर हमारे बात से बात कर लो। वो अपनी गाड़ी से उतरकर इसके करीब पहुंच गया। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तुम एक समझदार लड़की हो और ये नौबत नहीं आने दोगी। ओके, मैं चलती हूँ। सोने ने हामी भर ली। इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो इस शख्स का भरपूर जायजा ले चुकी थी और मखसूस नक्शो निगार ने इस पर वाज़ेह कर दिया था कि मुखातिब का ताल्लुक कहाँ से है। तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। तुम्हारी गाड़ी मेरे आदमी टायर बदल कर किसी पब्लिक पार्किंग में खड़ी कर देंगे, तुम वापस आकर ले लेना। ठीक है, सोने ने शानी उचकाकर जवाब दिया और अपनी गाड़ी से उतरकर इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम काफ़ी तवील अरसे से इसराइल में रह रहे हो। हाँ, मेरे वालिदैन के पास अमरीकी शहरियत थी, इनकी वजह से मेरे पास भी। चुनांचे जब मैंने इसराइली क्लास फेलो से शादी करके इसराइल शिफ्ट होने का फैसला किया तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इसने सोने के अंदाजे की तस्दीक की। मुझे इस बात का भी यकीन है कि दोहरी शख्सियत के बावजूद तुम अब भी अपनी बुनियाद से जुड़े हुए हो और इस बात को कभी फरामोश नहीं करते कि दरअसल तुम एक चीनी हो। चीनी होना फरामोश कर सकता हूँ लेकिन बुद्धिस्ट होना नहीं। अमेरिका में रहकर भी मेरे वालिदैन ने मुझे पक्का बुद्धिस्ट बनाया है। जवाबन इसने साफगोई का मुजाहरा किया।
انہیں چھوٹی موٹی باتوں میں باقی کا مختصر راستہ گزر گیا اور وہ لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ وہ نارنجی رنگ کے بھکشوؤں کے لباس میں ملبوس اپنے سامنے موجود موٹے لمبے زانگتاؤ کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اچھا شگون ہے کہ تم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، ورنہ بیکار میں سمے برباد ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولا، لیکن میں تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوں، خصوصاً اس لیے کہ تم مجھے اپنی حکومت سے مخالف کیمے مل رہے ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کبھی اس انداز میں مجھے نہ بلواتے۔ تمہاری حکومت تو آج کل ہماری حکومت سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر یوین منگ اور پروفیسر اینڈریو کے درمیان باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے۔ جہاں دھرم کی بات آ جائے وہاں ایسی ڈیلز پیچھے چلی جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی سرکار کا وفادار رہا ہوں، لیکن ہم بھکشوؤں اور لاماؤں کے بالکل الٹ چل کر ہماری سرکار جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس میں ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے شراب سے ڈر لگتا ہے۔ زانگ تاؤ کو شروع سے اس نے اچھی خاصی ہندی بولتے سنا تھا، شاید ایسا اس لیے تھا کہ اس نے اچھا خاصا وقت ہندوستان میں گزارا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ سونے سے کھوجا، اسی بارے میں جس کو انجام دینے کے لیے ہماری سرکار کی جانب سے آج تم لوگوں تک ایک بہت بھاری پارسل بھجوایا گیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ وہ پارسل غلط پتے پر ڈیلیور ہو گیا ہے اور ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہی یہاں موجود ہیں۔ اس کا جواب واضح تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم نے ساتھ دیا تو کیوں نہیں؟ وہ دانت نکال کر ہنسا۔ میں بھلا تمہارا ساتھ کیوں دوں گی؟ سونے نے حیرت کا اظہار کیا۔ اگر سنہری موم بتی کی سفارش ہو تو کیا پھر بھی نہیں دو گی؟ اس کے سوال نے سونیا کو ششدر کر دیا۔ وہ ہم سے رابطے میں ہے اور اسی نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ تم ہمارا ساتھ دو گی۔ اس کی حیرت کو محسوس کر کے زانگ تاؤ نے وضاحت کی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت تیزی سے اپنی کیفے سے باہر نکلی اور اس نے ایک عزم سے پوچھا، تم ساتھ دو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ زانگ تاؤ کا جواب اگرچہ مبہم تھا، لیکن اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی کہ جو حوالہ دیا گیا تھا وہ اس کے لیے بہت معتبر تھا۔